अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है हाउ टू डील विद डिफ़िकल्ट पीपल। कुछ लोगों के रवैये टॉक्सिक होते हैं और नेगेटिव होते हैं, जिनकी वजह से हमारे इर्द गिर्द का माहौल स्ट्रेस ज़दा हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है, अपसेट हो जाता है। लोग टॉक्सिक नहीं होते, लोग नेगेटिव नहीं होते, एक्चुअली उनके रवैये नेगेटिव और टॉक्सिक होते हैं जो हमारे इर्द गिर्द के माहौल में नेगेटिविटी भर देते हैं। उनकी कोई वजूहात हो सकती हैं, इनको हम डिस्कस करेंगे। तो आज सबसे पहले हम समझने की कोशिश करेंगे वो लोग जो हमारे इर्द गिर्द स्ट्रेस क्रिएट करते हैं। इन्हें समझने के कुछ रूल्स हैं। सबसे पहला रूल, ये खुद को हमेशा सच्चा साबित करने की कोशिश करते हैं, जस्टिफिकेशन देते हैं अपनी हर बात की। जैसे चोर बड़ी दलेरी के साथ चोरी करता है, कभी जेल के कत्ल के कैदियों से मुलाकात हो तो वो आपको बड़ी बड़ी दलीलें देंगे कि आपको क्या पता, इसके अलावा हल ही नहीं था कि फलां को मार दिया जाता। नंबर 2, मैनिपुलेट करते हैं, जोड़ तोड़ करते हैं, हर चीज़ का क्रेडिट खुद लेने की कोशिश करते हैं। अक्सर आपने ऐसे लोग देखे होंगे कि मिल के काम करेंगे, लेकिन वो उठ के एक बंदा कहेगा नहीं जी सारा काम तो मैंने किया है, ये तो वेले फारग बैठे हुए थे, सारी मेहनत मैंने की है। नंबर 3, दे आर ऑलवेज राइट। जितने टॉक्सिक होंगे ये अपने आप को बिल्कुल ठीक समझते हैं, कभी रॉन्ग नहीं होते। नंबर 4, विक्टिम। ये हमेशा मजलूम शो करेंगे, आपको क्या पता हमारे साथ क्या हो रहा है, बॉस कितना बुरा है, हालात कितने बुरे हैं, सास कितनी बुरी है, नंदे कितनी बुरी हैं, हालात कितने बुरे हैं, चलो सब मिलके एक तहरीक चलाते हैं, सड़कें ब्लॉक कर देते हैं, लेकिन खुद कभी हिस्सा नहीं लेंगे। चूँकि खुद को मजलूम समझते हैं तो इन्हें हमदर्दी लेने का बड़ा शौक़ होता है और कहेंगे बस मैंने चले जाना है, इस दुनिया से मेरा जी भर गया है। एक ख़ास स्टाइल होता है ऐसे लोगों का, ये ज़ाहिर करवाना कि दुनिया में बस 4 दिन रह गए हैं, सब ने मर जाना है, सब ख़त्म हो जाना है, लेकिन बटकराई खा लेते हैं। एक टेक्निक है, होता है ना, ऐसे लोग मिलते हैं जो कहेंगे कुछ अच्छा नहीं, हर तरफ उदासी है, हर तरफ गम है, दिल नहीं लगता, हर चीज़ बोर बोर है, दुनिया बड़ी ख़राब है। कल ही मैंने आईफोन लिया है। अपनी तरफ से इनकी हर चीज़ पूरी है, वो बस आपको बताते दुनिया एडी रैन दी जगह नहीं है, तुसी मर जाना है। नंबर 5, जजमेंटल, जल्द फैसला सुनाते हैं। ऐसे लोग आपके दीन ईमान का खड़े खड़े फैसला कर देते हैं। आपने कभी नोट किया होगा, अक्सर ख़वातीन कहेंगी फ़लाँ चीज़ मंगी से दित्ती नहीं, दिल दी बड़ी कोड़ी है, काफर है ही काफर। हम सब की नीयतों को अल्लाह जानता है, हम यहाँ सिर्फ उन रवैयों को डिस्कस कर रहे हैं जो हमें कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगियों में नज़र आते हैं। नंबर 6, ये लोग लेना जानते हैं, देना नहीं जानते हैं। जब कोई इन्हें दे रहा हो तो हक समझ के लेते हैं और दें तो बड़ा ही एहसान समझते हैं। ऐसे रिश्ते आप नंद, देवर, भाभी, भाई, देवरानी, जेठानी, समटाइम बहन भाइयों में भी नज़र आते हैं कि हक समझ के लेते हैं और शुक्रिया भी नहीं अदा करते। 7 है ऑलवेज ब्लेम यू। ये हमेशा आपको गलत और ख़ुद को ठीक समझेंगे। तुम ही वजह हो पहली जंग अज़ीम की, चाहे बंदा पैदा भी ना हुआ हो, तुम ही वजह इस घर में लड़ाई की, चाहे उसे पता ही ना हो घर में क्या हो रहा है। अक्सर ससुराली जैसे बहू को कहते तेरी वजह से मेरे दामाद ने घर आना छोड़ दिया, चाहे दामाद को बेटे ने ही कुछ कहा, लेकिन हर चीज़ का ब्लेम ये दूसरों को देते हैं। ये कोई चालाकी नहीं है कि आपको पता भी नहीं और आप अकड़े हुए भी हैं, यानी अपनी गलतियों का एहसास ही नहीं। ये कितनी बड़ी बदनसीबी है, आप अपनी ज़ुबान की तलवार से हर एक के अरमानों का गला काटे जा रहे हैं और परवाह नहीं। ऐसे लोग ब्लेम गेम का शिकार होते हैं और कहते हैं हमें कभी इंसाफ नहीं मिला। अक्सर आपको ऐसी सासें मिलेंगी, कहेंगी साड़ी तो सास प्रेगनेंसी च भी काम करा दी, हमें कभी इंसाफ नहीं मिला, और वो अपना हर बदला बहू से लेते हैं। अच्छा, ये अपना बदले गलत बंदों से लेते हैं। कभी कभी अपनी फीलिंग्स में किसी के एहसासात नहीं, कभी परवाह नहीं होती। आप बात कर रहे हो तो सर हिलाते हैं, असल में इनके अंदर कुछ और ही चल रहा होता है। ये आपको फील कराएंगे कि आप अच्छे नहीं हैं, थोड़े सेल्फिश भी होते हैं। वो क्या कहते हैं कि जैसे पानी में टिशू डाला जाए तो टिशू सारा कितना पानी चूस लेता है। ये कुछ लोग होते हैं, उनमें एक सलाहियत होती है आपकी एनर्जी चूसने की। ये बोले ना बोले, ये आपके साथ ही हो तो आपकी एनर्जी ख़त्म होना शुरू हो जाती है। ये सक कर लेते हैं, जैसे डायपर बच्चों के होते हैं, उनमें पानी डालें वो सक कर लेते हैं। इन ऐसे लोग डायपर की तरह होते हैं, आपकी सारी एनर्जी चूस लेते हैं या आपको शक में डालते हैं। आप इनके साथ रह रहकर शक्की होना शुरू हो जाते हैं, आपका एतमाद उड़ा देते हैं, आपको अपनी ही एबिलिटीज़ पर शक होना शुरू हो जाता है। एक्चुअल में इनका ऑरा ही नेगेटिव होता है। इनकी खामोश हरकत में भी एक ज़ुबान होती है। मसलन अगर गिलास भी रखेंगे ना तो ठक की आवाज़ आएगी, कापी हाथ में है, गुस्से में बात कर रहे हैं तो फाड़ देंगे। इनकी तसल्ली में भी ना किसी का रगड़ा होता है, यानी ये सुकून से नहीं बैठते।
اگر ان کا کوئی دن سکون سے گزر گیا تو شام کو کہیں گے کہ آج دن نہیں چنگا گزریا۔ ان کی وجوہات کیا ہیں؟ جن گھروں میں والدین کی لڑائیاں ختم نہیں ہوتی، باپ ماں کو اکثر مارتا ہے، ایسے بچوں کے رویے ٹاکسک ہو جاتے ہیں۔ بچے جو گھروں سے بھاگتے ہیں، نشہ کرتے ہیں، سوئسائڈ کر لیتے ہیں، یہ ایسے گھروں میں زیادہ ہوتے ہیں جہاں تشدد زیادہ ہوتا ہے۔ پتہ نہیں لوگوں کے ماضی میں کیا کیا کچھ پڑا ہوتا ہے جس کا ٹنوں وزن اپنے ساتھ لے کے پھر رہے ہوتے ہیں۔ 60-70 کلو کا بندہ یا بندی ہوتا ہے، لیکن کم از کم 100 ٹن کا وزن اپنے کندھوں پر اٹھایا ہوتا ہے ماضی کا۔ تو حل کیا ہے؟ سب سے پہلے میں آپ کو ایکسٹریم حل دوں گی۔ ایکسٹریم حل یہ ہے کہ ہو سکے تو ایسے لوگوں کو اپنی زندگی سے ڈیلیٹ کریں، جیسے کچھ تصویروں کو آپ ڈیلیٹ کرتے ہیں نا، اپنے سسٹم سے ایسے لوگوں کو نکال دیں، یا تو خود اپنا ایگزٹ پلان کریں یا ان کو ایگزٹ کر دیں اپنی لائف سے، کیونکہ کچھ لوگوں کے پاس ان کو ہینڈل کرنے کی ایبلٹی نہیں ہوتی، کچھ بڑے سافٹ ہارٹڈ ہوتے ہیں، وہ ایسے لوگوں کو ڈیل ہی نہیں کر پاتے۔ نمبر 2، انہیں اوائڈ کریں۔ آپ دیکھیں، اگر آپ ان کے سامنے نہ آیا کریں، ایسے لوگوں کو کریمنل ہوتے دیر نہیں لگتی۔ جتنے ریپسٹ ہوں، کریمنل ہوں یا نارمل نہیں ہوتے، جو بچوں کے ساتھ ظلم زیادتی کرتے ہیں کبھی نارمل نہیں ہوتے۔ آپ کے خیال میں 20 ٹکڑے کر کے کہیں دفن کر کے آنے والا نارمل ہوتا ہے؟ نیور۔ ایسے لوگوں سے بچیں، ایسے لوگوں کو اگنور کریں۔ جب کبھی مل جائیں، کوئی بڑا مسئلہ ہے، ضرورت ہے، تو 2-3 منٹ سے زیادہ ٹائم نہ دیں۔ آ جائیں تو کہیں جی میرے میاں آنے والا ہے، کوکنگ کرنی ہے میں نے، اچھا نماز کا ٹائم ہو گیا ہے۔ ہارڈلی 3 سے 4 منٹ سے زیادہ ان کو ٹائم نہ دیں تاکہ ٹو دی پوائنٹ بات ہو۔ ان کو اگنور کرنا سیکھیں۔ اگر ہمارا کسی وجہ سے اپنا رویہ ٹاکسک ہو گیا ہے تو سب سے پہلے اپنی غلطی کو تسلیم کریں۔ آپ ٹھیک ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ بلیم گیم بند کریں، ماننے کی غلطی میری ہے، کچھ میں بھی مختلف ہوں، کچھ مسئلے میرے ساتھ ہیں۔ محفل میں اچانک میں دوسروں میں کیڑے نکالنا شروع کر دیتا ہوں یا کسی کے راز اگلنا شروع کر دیتا ہوں، ساری محفل کا مزہ خراب ہو جاتا ہے، تو مسئلہ تو ہے نا میرے اندر۔ جیسے ہی آپ اپنی غلطی مانتے ہیں، چیزیں ٹھیک ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اگر ہمارے رویے ٹاکسک ہو رہے ہیں تو اللہ کی طرف رجوع کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ اللہ نے ہمیں ہمارے نظام کو جسم کے نیوٹرل کرنے کے لیے 5 نمازیں رکھی ہیں۔ جیسے ہی ہمارا ایمان انرجی کا لیول ختم ہونے لگتا ہے، دوسری نماز آ جاتی ہے۔ سچا سجدہ اور آیت کریمہ کی فیلنگ ہونی چاہیے، چاہے 1.5 لاکھ دفعہ پڑھے نہ پڑھے، کہ قصور کسی کا نہیں ہے، میرا ہے۔ کبھی کبھار تہجد بھی ضرور پڑھے، اللہ سے باتیں کریں۔ کسی نے آپ کو ہرٹ کیا ہے تو ایسی جگہوں پہ بیٹھے جہاں پہ آپ اچھے کام کرتے ہیں، لائک نماز پڑھتے ہیں، وہاں اچھی ریز ہمارے جسم کی نکل کے اکٹھی ہوئی ہوتی ہے۔ جب کبھی آپ کو لگے آپ سٹریس میں ہیں، ڈاؤن ہو رہے ہیں، تو اس جگہ پہ جا کے بیٹھیے جہاں آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ انرجیٹک فیل کریں گے۔ اچھے لوگوں کی کمپنی میں بیٹھا کریں، جن کے پاس سے اٹھ کے انرجی بھر جاتی ہے، چاہے آپ نے کوئی بات کی ہے یا نہیں کی۔ کچھ ایسے روحانی قسم کے لوگ ہوتے ہیں، پازیٹیو، ان کا اورا پازیٹیو ہوتا ہے۔ لمبے سجدے آپ کے منفی جذبات کو زمین اپنے اندر جذب کر لیتی ہے، تو لمبا سجدہ کرنا چاہیے۔ آنکھوں کو کبھی کبھار بہنے دینا چاہیے۔ آنکھیں بہتی ہیں تو بندہ نارمل رہتا ہے۔ سخت دل، اڑے ہوئے پتھر جیسے انسان جب پھٹتے ہیں تو نارمل نہیں رہتے۔ ایسے حالات میں سجدوں کا راستہ لینا چاہیے۔ مفہوم حدیث ہے، اللہ جب کسی کا بھلا چاہتا ہے، اس کا باطن اس کے اپنے سامنے آشکار کر دیتا ہے۔ تو اگر ہمیں اپنی غلطیوں کا پتہ چلنا شروع ہو گیا ہے تو یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی غلطیوں کو ایکسیپٹ کرنے کی اور انہیں ٹھیک کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔